बिंद लेके गया इश्क तुम्हारा। और ऐसे कैसे होगा गुजारा। मेरी नींदे लेके गया इश्क तुम्हारा। और ऐसे कैसे होगा गुजारा। नजर मेरी नजर कर रही है इशारा। सनम तुझे कसम मेरी धड़कने सीने लगा कि तू सुन जरा सुन मेरे दिल में छुपी तेरे प्यार की ये धुन। जरा सुन मेरे दिल में छुपी तेरे प्यार की। और চলচ্চিত্রে মডেল তারকা মডেল কন্যা জ্যোতি টিকিট দিয়েই প্যান্ডেলে প্রবেশ করো। আরম্ভ টিকিট দিয়ে চলে আসো। বাইরে দর্শক বন্ধু, এই খেলার পরে চলচ্চিত্র অনুষ্ঠান শুরু হবে। এখনো দূর রয়েছে, কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করুন। আজকের আকর্ষণ চলচ্চিত্র হাসি রাজা, কৌতুক সম্রাট, এনার্জি বাদক। তো ভাই উপস্থিত দর্শকবৃন্দ, আমরা চলচ্চিত্র অনুষ্ঠান দেখব।